کہ مجھ پر اولاد کے حقوق کیا ہے، کیا میں پورے کرتا ہوں؟ مجھ پر بیوی کے حقوق کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتا ہوں؟ اگر اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں کے حقوق میں کس قدر سنجیدہ ہوں؟ اپنے اولاد کے حقوق میں کس قدر سنجیدہ ہوں؟ اگر اپنے حقوق لینے ہیں تو پھر اپنے طرف سے ہونے والے وجود جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر اپنے وجود کو چھوڑ کر اور وجود کی طرف لگ جائیں تو پھر معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پہ مثلا میں پہلے بھی کئی بیانات کے اندر کہہ چکا ہوں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے تو یہ گناہ گار ہے۔ شوہر ہے اپنی بیوی کو گالی دے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید گالی دینے سے ہمارا جو روح بڑھ جاتا ہے، بیوی ہے اس کو جو مرضی کہہ لیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کی زوجہ ہے، لیکن جو مرضی کہہ لیں اس کا شریعت میں کسی کو کیا دیا کہ میں جو ہوں میں ہوں کہہ جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے تو گناہ کبیرہ اس کے کھاتے میں آتا ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو گالی دے تو اب اس گالی دینے کی بنا پر گناہ کبیرہ اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور اس سے اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر یاد رہے یہ ایسے گناہ ہے، یہ ایسے شامت اعمال ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور مسلمان اور بندہ مومن کو حکم یہ ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنا ہے، اور جنت والے اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توبہ پر کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے، چاہے آپ کسی کے اخلاقیات کا معاملہ دیکھ لیں، کسی کے ازدواجی زندگی کا معاملہ دیکھ لیں، انسان اپنے قرب و جواب سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جو اس کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے اثرات کو یہ لیتا ہے، اور اگر اس کو ایسوں کی صحبت مل جائے، ایسوں کی سنگت مل جائے جو دیندار ہو، حقوق کو ادا کرنے والے، اب ایسے لوگ اگر مل جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے حقوق میں کوتاہی کرنا بھی چاہے تو اس کی سنگت، اس کی صحبت، اس کی دوستی اس کو بچا لیتی ہے۔ لیکن اگر ایسوں کی سنگت مل جائے جو خود ہی شرابی ہو، ایسوں کی سنگت مل جائے جن کے یہاں گالی دینا کوئی جرم نہ ہو، ایسوں کی سنگت مل جائے جن کی صبح سے لے کر شام تک تبصرہ کسی اور کی ذات میں ہوتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اب جن کے تبصرے ایسے ہیں تو پھر اسی طرح کے اثرات انسان دے کر اپنی زندگی کے معاملات پہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے معزز، شاید بات کہیں اور چلی جائے گی، جو میں آپ کو مدعا سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی دوستیوں پہ بھی غور کریں، اپنی سنگتوں پہ غور کریں، اپنے تعلق پہ غور کریں، اور اس تعلق میں اگر کہیں کوئی بگاڑ ہے، اس تعلق میں کہیں کی کمزوری ہے، اس تعلق میں کہیں کوئی ایسا ذوق پایا جاتا ہے، اس کمزوری کو بھی دور کریں، اس ذوق کو بھی دور کریں، اور اس سنگت میں غور کریں کہ ان سنگتوں سے انسان جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کی دوستی کسی نمازی کے ساتھ ہے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ نمازی رہ جائے، اس کی دوستی آپ کو نمازی بنا دے گی۔ اگر آپ کی دوستی کسی تہجد گزار سے ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے منزل کے بغیر رہ جائیں، آپ تہجد گزار بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی دوستی اللہ نہ کرے بے نمازیوں کے ساتھ ہے تو پھر وہ خود بھی نماز سے چھوٹ جائیں گے اور آپ کو بھی نماز کے حوالے سے کمزور کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ زندگی کے اندر بھی سکون پائیں گے، عزتیں پائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے آخرت کے معاملات میں بھی عزتیں پائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کو کھینچا۔ اب بات کس طرح سمجھائی جا رہی ہے؟ ایک لکیر کو کھینچا، وہ سیدھی لکیر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے دائیں بائیں، یعنی اس ایک لکیر کے دائیں جانب اور بائیں جانب، سیدھی جانب اور الٹی جانب اور لکیروں کو کھینچ دیا۔ اب لکیر کھینچنے کے بعد اور لکیر اس کے ساتھ ڈالنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو رستہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے، اور اس رستے سے ہٹانے کے لیے یہ جو سائڈ میں لکیریں ہیں یہ شیطان کا رستہ ہے۔ کبھی شیطان تمہارے ذہن کے اندر
गुरूर और तकब्बुर डालकर अरे मेरी बरादरी क्या है, हमारे खानदान वाले तो बड़े जंगलू थे, हमारे खानदान वाले तो बड़े बहादुर हैं, लड़ाई में हम कौन करते हैं और लड़ाई में हम बड़े आगे हैं, हम अपनी अना की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये सारी नफ्स शैतान की आफात वलियात हैं जिसके अंदर शैतान को तबाह करके राह हिदायत से दूर करता है। अब खानदानी वजाहत है तो फख्र इस बात में नहीं किया जाता कि हमारे खानदान के लोग लड़ाई में बड़े माहिर हैं, हमारे खानदान के लोग गाली गलौज में बड़े माहिर हैं, हमारे खानदान के लोग एक दूसरे का हक बुलाने में माहिर हैं। मेरे पास एक झगड़ा आया और हमारे इधर का नहीं था, कहीं और मैं चला गया तो कहते जी मुफ्ती साहब है, हमारे मसले का बता दें। क्या है? कहते हमारी जमीन है और उस जमीन में से सरकारी रस्ता है, पीछे औरों की जमीन है और उस रस्ते से लोग गुजर कर जाते हैं। अब जिसकी पहले जमीन है उसका 1 एकड़ है और पीछे वाले एक वो था कि जिसके बाद को 8 एकड़ है, किसी के 10 एकड़ है, किसी के 3 एकड़ है, तो उस 1 एकड़ से रास्ता गुजर कर सरकारी जाता है। और जो खासकर जमीनों के मामला तो समझते रहते हैं उनको पता है। अब 1 एकड़ में सरकारी रास्ता जब बन जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कहते इस बंदे ने हमारा रास्ता रोका है, कहते जितने पीछे वाले हैं वो सारे मुझे इसके पैसे दें और फिर रास्ता दूंगा। तो हम इसको कहते हैं जाने दे, आपका 1 एकड़ है, हमारी ज्यादा है, तो सरकारी रास्ते में क्या रुकावट? कहता नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने ये रास्ते में तब आपको गुजरने देना है कि जब आप इसके पैसे देंगे। तो मैंने कहा असल में ये है तो कहता जी फलां फलां फलां। मैंने उसको पूछा भाई आपको क्या वजह है? कहते जी मुफ्ती साहब आप इस मामले में ना पढ़े। मैंने कहा वजह जी? मैंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत क्या, मुझे वजह तो बताएं। कहते जी हमारे खानदान के अंदर ये चीज पाई जाती है, हम जिस बात से अड़ जाए उससे हटते नहीं है, तो मैंने इससे पैसे लेकर फिर इनको रास्ता देना है। मैंने कहा मुझे ये बताएं, अगर तो आपको शरीयत ने हक दिया है, आपका जाती रास्ता है, तो आप इनसे पैसों का मुतालबा कर सकते हैं। अगर आपका जाती रास्ता नहीं है तो फिर आप इनसे कैसे पैसों का मुतालबा कर सकते हैं? कहते जी मैंने अपने मकान बनाने शुरू किए हैं, अब मैंने गौर किया कि मुझे कहां से पैसा आएगा, तो उस मेरे गौर में मेरी सुई यहाँ पे आकर खुल जाती है, इस रस्से का मुतालबा करता हूँ, यहाँ से पैसे आ जाए, मकान मुकम्मल हो जाएंगे। मैंने कहा तुझे इस बात का खौफ नहीं है, तुझे रब का खौफ नहीं है, ये तेरे लिए हलाल नहीं है, ये तेरे लिए हराम है, ये नजायज पैसा है। कहते जी जायज और नजायज का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे ये बना देंगे तो मैं किसी सूरत में रस्सा इनको नहीं दूंगा। तो खैर जब बात आगे बढ़ी तो मैंने कहा तो कुरान और हदीस की बात को नहीं मानता, नबी के फरमान को नहीं मानता, अल्लाह के खौफ से डर और फिर रब का खौफ पैदा कर। अगर किसी हालत में तुझे मौत आ जाए तो ये पैसा तेरे लिए वबाल जान बन जाएगा, तेरे लिए वबाल जान बन जाएगा। खैर बंदा तो ज्यादा जरी था, मजीद आगे बढ़ा, हमें तो अपने रूप दबदबे पे नागनी है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद होनी चाहिए और रब का खौफ होना चाहिए। जब हक और सदाकत की बात आती है तो वहां पर कुरान और हदीस के दामन को थाम कर आप जो बात भी करेंगे अल्लाह की रहमत आपके साथ मदद, आपके सामने आपके साथ सामने मदद हाल हो जाएगी, अल्लाह की मदद आ जाए तो फिर बंदा कमजोर नहीं पड़ता। जब मजीद बात आगे बढ़ी तो मैंने फिर एक हदीस बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे मुफलिस कौन होगा? सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस उसे कहा जाता है कि जिसके पास माल ना हो, ज़रूरियात जिंदगी पूरी ना हो, अब वो मुफलिस है। तो नबी पाक ने फरमाया सबसे ज्यादा मुफलिस वो होगा जो नमाजी तो होगा, रोजे भी रखेगा, हज भी अदा करेगा, तमाम मामला करके कब्र में जाएगा, लेकिन वो किसी का हक दबाने वाला होगा, किसी की गीबत करने वाला होगा, किसी को गाली देने वाला होगा, किसी का हक दबाने वाला होगा। तो जिसका हक दबाया होगा उसके हक के इवज उसका बदला देना पड़ेगा। अगर बदला न दे सका तो फिर इसकी नेकियां जिसका हक दबाया उसके खाते में लिखी जाएंगी। अगर किसी को दुनिया के अंदर गाली दी और उस गाली से उससे माफी नहीं मांगी, उसने माफ नहीं किया, तो क़यामत के दिन इस गाली के एवज इसको अपनी नमाजें देनी पड़ेगी। नमाजों से काम न चला तो रोजे देने पड़ेंगे, अगर रोजों से काम न चला तो फिर अपनी जिंदगी के तवाफ़ काबा जो किए वो देने पड़ेंगे। तो नबी पाक ने फरमाया कि ऐसा बंदा आएगा जिसके पास नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, तवाफ़ काबा भी होंगे, बहुत सारे ऐसे अमाल होंगे, लेकिन एक एक करके अमल उसका खत्म होता जाएगा, उसकी नमाजें खत्म हो जाएंगी, उसके रोजे खत्म हो जाएंगे, फिर भी अभी हक लेने वाले
फिर हुक्म होगा कि जिनका हक दबाया, जिनको गाली दी, जिन पर तोहमत लगाई, जिनकी दिलअदारी की, जिनकी गिबतें करता रहा, अब अगर ये नेकी इसके पास नहीं रही तो उनके गुनाह इसके खाते में डाल दो ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो नबी पाक ने फरमाया ये क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस है, नेकियां लेके आया लेकिन इसकी नेकियां औरों के खाते में चली गई और ये जहन्नम का ईंधन बन गया। तो जब ये बात बयान की तो जरा डरने लगा और कहने लगा जी हमारे यहाँ तो चलता ही है, मेरे खान अगर मैं पीछे हटता हूँ तो मेरे खानदान वाले कहेंगे बुज़दिल है, ये पीछे हट गया। मैंने कहा खुदा का खौफ कर, खानदान वाले तुझे बुज़दिल कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर रब की बात में तेरी इज्जत है, दुनिया की किसी और इज्जत की तुझे जरूरत नहीं। ये हमारा अपना सोच का मेयार है, हमने अपना मेयार बना रखा है कि अगर ये बात छोड़कर इस बंदे का साथ छोड़ दूंगा तो ये कहेंगे बुज़दिल है। ऐसी बात नहीं, जब खौफ खुदा सीने में हो और इसके मुस्तफा की शपथ सीने में रखने वाला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वो इस बात का यकीन कर ले इज्जत और तकरीम देने वाली जात अल्लाह की जात है। रब चाहे तो इज्जतें मिलती हैं, अगर रब न चाहे तो फिर इज्जतें नहीं मिलती। मैं आपको कई ऐसे बुजुर्गों के वाक़यात बयान कर सकता हूं जिनका हाल ये है, अगर वो रब की बात में हाथ उठाएं दुआ के लिए तो अल्लाह करीम उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। वो रब की बारगाह में अगर हाथ उठा दे किसी मामले में तो अल्लाह करीम की बारगाह में वो ऐसे मकबूल है कि उनकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता। यही वजह है कि मिशकात मसाबी की हदीस है, नबी मुकर्रम शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं, कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये मुकाम दिया, ये मर्तबा दिया, अगर वो दुनिया में किसी बात का अहद कर लें, कसम उठा ले तो अल्लाह करीम अपने नेक बंदों के अहद को, कसम को अपनी रहमत कामिला से पूरा फरमाता है। अगर वो किसी मामले में कसम उठा ले कि मौला ये काम ऐसा हो तो अल्लाह करीम अपने बंदों की तमन्नाओं के मुताबिक उस मामले के अंदर हुक्म इरशाद फरमाता है और उनकी तमन्ना के मुताबिक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो मुस्तजाब दुआ, जिनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती, लेकिन एक तरफ आप देख लें कि जमाने में उनसे हसद करने वाले भी होंगे, उनसे जुल्म रखने वाले भी होंगे, उनसे अदावत रखने वाले भी होंगे और उनकी इज्जतों को बवाल करने वाले भी होंगे। अल्लाह करीम ने उनको ऐसी इज्जत अता फरमाई, ऐसी इज्जत अता फरमाई कि इज्जत बवाल करने वालों ने हीले बहाने की अखीर कर दी, लेकिन रब्बे कायनात इतना गैरतमंद रब है कि अपने बंदों को ये इज्जत मुकाम देता है कि लोग उनका नाम लेते ही अपनी निगाहों को अदब एहतराम से झुका देते हैं। यही वजह है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के नेक बंदों से मखलूक खुदा प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, मां सिवाय उन लोगों के जिनके अपने दिलों में निफाक होगा, मां सिवाय उन लोगों के कि जिनके दिलों में निफाक होगा। अगर उनके अपने दिल का निफाक है तो फिर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत से उनके सीने महरूम कर दिए जाते हैं। तो खैर जब बात उनको समझाई तो समझने के बाद वो बात उनकी समझ में आ गई और खैर उसने मामला रफा दफा कर दिया। मुझे वो कहने लगा एक शख्स का मुफ्ती साहब ये ऐसा बंदा है, ये सुबह भी शराब पीता और रात को भी शराब पीता है, हमें डर था कि कहीं आपके साथ बदतमीजी और कलामी न करे, लेकिन ये पहला अजब इत्तिफाक है कि आज तक ये बंदा पीछे नहीं हटा, ये कैसे हट गया? मैंने कहा ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल उन वालिदैन का है कि जिनकी दुआओं का सदका अल्लाह करीम ने मेरे सीने में कुरान के नूर को पैदा फरमाया। ये कमाल अपना नहीं है, ये कमाल उस संगत और सोबत का है, उन उलमा का है, उन अहले इल्म का है, उन अल्लाह वालों का है जिनकी निगाहे फैज से आज ये कमाल हासिल हुआ। तो फिर यही बात है कि मोमिन को समझाओ, समझाना फायदा देता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि लकीर को खींचा, दाईं जानिब लकीरें खींची और बाईं जानिब लकीरें खींची और खींचने के बाद आपने इरशाद फरमाया ये जो सीधा रास्ता ये जन्नत का रास्ता है, ये सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम है, इस पर ऐ बंदा मोमिन तूने चलना है। और ये एक रास्ता है, दाईं जानिब और बाईं जानिब जितनी लकीरें हैं ये सारे शैतान के जाल हैं, ये सारे शैतान के जाल हैं। वो कभी तुझ पर अय्यालदारी का जाल फेंकेगा, कभी तुझ पर रिश्तेदारी का जाल फेंकेगा, कभी तुझ पर दोस्ती का जाल फेंकेगा, कभी तुझ पर कौन सा जाल फेंकेगा और तुझे इस रस्से से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस रस्से
साथ कायम रहना, इस रस्ते को अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बनाना, तो अल्लाह करीम तुझे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और दुनिया की इज्जतों के साथ साथ अल्लाह जल्ला वाला तुझे ये कमाल देगा, ये मुकाम मर्तबा देगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती बंदे की रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जब जन्नती बंदे की रूह को कब्ज कर लिया जाता है, तो फिर होता क्या है? अब इधर इसकी रूह जिस्म से बर्बाद कर जाती है, इसकी रूह कब से दूसरी से की तरफ ये बर्बाद कर जाती है, तो फिर होता क्या है? अब जन्नती बंदे को गुस्ल देने वाले, उसके जनाजा उठाने वाले, उसके जनाजे के पीछे चलने वाले, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वाले, उसकी कब्र पर आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं मांगने वाले, अल्लाह करीम उस एक जन्नती के तवस्सुल से सबकी बख्शिश फरमा देता है। कितना बड़ा कमाल है, कितना बड़ा रुतबा है कि अति जसद खाकी है, जिसम में रूह नहीं है, जिसम हरकत नहीं करता, आधा हरकत नहीं करते। आज लोग कुछ दिमागी मेंटल हो चुके हैं, उनके दिमाग खराब हो चुके हैं, वो कहते हैं अल्लाह वाले कुछ देते नहीं हैं, इनके पास क्या रखा है? कुरान करीम की आयात बैयिनात के अंदर बाकायदा ये हुक्म मिलता है कि तुम अल्लाह वालों से निस्बत को जोड़ो, इनकी निस्बत तुम्हें दुनिया में इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत देगी। तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले कुछ देते नहीं, अब उनकी जिंदगी से जो फैजान मिलता है, उनके मरने का फैजान का ये आलम है कि अभी उनका जिस्म मुर्दा है, हरकत नहीं करते, लेकिन उनको गुस्ल देने वाला, और आसान लफ्जों में कह दे कि उनके मरने के बाद भी उनकी तदफीन के मामलात में सवाब की नियत से शामिल होने वाला अल्लाह करीम उसको बख्शिश मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाता है। ये नहीं फरमाया गया कि उनकी खिदमत करने वाला, यानी उनको गुस्ल दफन करने वाला, नमाज जनाज़ा में शिरकत करने वाला नमाजी भी हो। नमाज एक अहम तरीन फरीदा है, लेकिन नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक इरशाद फरमाया, जब जन्नती आमाल करने वाला कोई नेक बंदा जाता है तो अल्लाह करीम उस जन्नती के जिस्म की बरकत से उन तमाम लोगों को बख्शिश फरमा देता है जो उसकी नमाज जनाज़ा में शिरकत करने वाले और पीछे चलने वाले, जनाजे को उठाने वाले। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, यही वजह है कि पिछले जुम्मत मुबारक में भी आप ये हदीस सुन रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर अनकरीब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग उलमा और फुक़हा से दूर भागेंगे। अब जब उलमा और फुक़हा से दूर भागेंगे तो फिर अल्लाह करीम इन पर 3 मुसीबतों को डाल देगा, यानी ये 3 मुसीबतों में मुब्तला हो जाएंगे। सबसे पहली मुसीबत यह है जब लोग उलमा और फुक़हा से दूर भागेंगे। अब उलमा इल्म वालों को कहा जाता है और फुक़हा ये फ़क़ीह को कहा जाता है, ये भी आलिम होता है। और फ़क़ीह जो होता है ये आसान लफ्ज़ों में मतलब इतना नहीं है। एक रोज़ है उनकी वालिदा माजिदा का जनाजा है शहर में, तो मैंने फ़र्ज़ पढ़ के चले जाना है, बाकी नमाज़ मैंने घर पढ़नी है, फिर जनाजा मैंने पढ़ाना है, तो मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक ने फरमाया कि जब लोग उलमा और फुक़हा, तो फुक़हा किसे कहा जाता है? फुक़हा उनको कहा जाता है वो आलिम जो फ़क़ाहत के अंदर माहिर होता है, वो आम आलिम से रुतबे में ज्यादा होता है। वो आलिम जो इल्म वाला तो है लेकिन फ़क़ाहत में वो मतबे वाला है, वो फ़क़ीह होता है, वो आम आलिम से ज्यादा है। अब शायद ये बात मैं मजीद आपको समझाना सकूं, चूंकि वक्त उतना नहीं है। अब जिन असादा से मैंने पढ़ा है, मेरे दो उस्ताद ऐसे हैं, उन्होंने कभी जुमे का बयान नहीं किया, कभी जुमा नहीं पढ़ाया, लेकिन आलिम बहुत पाए के हैं और फ़क़ीह आलिम है, यानी ऐसे ऐसे फ़क़ाहत के एतबार से और ऐसे ऐसे मसाइल बयान कर देते मजा आ जाता है। अब उनका ये फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह जो आज पढ़ने का मौका मिलता है। तो अब जो फ़क़ीह आलिम होता है ये आम आलिम से ज्यादा बढ़कर रुतबे वाला होता है। इसको अल्लाह करीम ने बहुत बड़ा कमाल दिया होता है, ये हर मामले के अंदर इसको फ़क़ाहत, सोच और तदब्बुर मिल जाता है और उसके अंदर हुक्म ताब लाने की सलाहियत होती है। याद रहे, एक आम बंदा जिसके अंदर हुक्म ताब लाने की सलाहियत हो, वो उस किसी खानदान में ऐसा बंदा हो तो उस खानदान के लोगों को बिखरने नहीं देगा। जिस खानदान में ऐसा बंदा हो जिसको हुक्म ताम लाने की सलाहियत हो और इस हुक्म ताम में वो गड़बड़ न करे, वो कभी भी खानदान को बिखरने नहीं देता। वही बिखरेगा जो उसके इन मामलों से दूर जाएगा, तो फिर बहुत सारी चीजों के अंदर वो मुब्तला हो जाएगा। तो खैर, एक आलिम और फुक़हा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग उलमा और फुक़हा से दूर भागेंगे। जब उलमा और फुक़हा से दूर भागेंगे तो फिर ये 3 मुसीबतों में मुब्तला कर दिए जाएंगे।
سب سے پہلی مصیبت یہ ہے ان سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، یہ برکت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ برکت سے محروم کیسے؟ کماتے بہت ہیں لیکن کفایت نہیں کرتا، محنت بہت کرتے ہیں لیکن پھر اس محنت کے باوجود اس کا ثمرہ نہیں ملتا۔ تو جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگے رزق کی، تو رزق حلال اور آسان رزق حلال کی دعا مانگے، یا اللہ کریم رزق آسان رزق حلال عطا فرما، رزق کی دعا اور حلال کی اور آسان رزق حلال۔ بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 14 گھنٹے 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن ان کو یہ اتنا رزق نہیں ملتا، اور ایک بندہ 3 گھنٹے کے اندر اس سے زیادہ کما لیتا ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ اور بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملے پوچھتے رہتے ہیں کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو کام میں برکت نہیں ہے، لیکن کسی ایک نیک بندے کو بزنس میں شامل کیا جو اپنے مال کی پوری زکات دینے والا، اللہ کی رحمت سے اس کی شمولیت کی برکت سے ان کو وہ نفع مل جاتا ہے جن کی ان کو توقع نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس مصیبت میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے علماء سے اور فقہاء سے دور بھاگنے کی بنا پر، وہ یہ ہے کہ ان سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب برکت ختم ہو جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ جب علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے تو ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور تیسری مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے آخرت کی مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے، اور یہ نبی پاک نے فرمایا کہ ان قریب ایسے ہوگا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا، اور جو نبی پاک فرما دے وہ بات حق اور سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا کہ ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے۔ تو اب بھاگنے والے کسی سے فاصلے میں نہ رہے کہ جناب ہم دور چلے گئے تو کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو محرومے میں لے جانے والی بات ہے۔ اور تیسری جو نبی پاک نے فرمایا کہ جب لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، وہ حلاوت ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، دنیا میں اگر مال کم ہے لیکن اگر ایمان سلامت نہیں تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا۔ دنیا میں جتنی ریاضتیں ہیں اگر ایمان کی حلاوت سے محروم کر دیے جائے تو پھر یاد رہے یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی والی بات ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جس کی انسان کو فکر ہونی چاہیے وہ اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ مولا مجھے یہ جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے اس پر مجھے استقامت عطا فرما، اور جب تک زندہ رہو ایمان کی سلامتی عطا فرما، جب دنیا سے رہو تو ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جب انسان کے اندر ایمان ہوگا، بات توجہ سے سنیے گا، اس کا ایمان مجبور کرے گا کہ شراب کے قریب نہیں جانا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا ایمان مجبور کرے گا کہ مال آ گیا ہے اس کا حق زکات کی صورت میں دینا ہے۔ جس کا اندر ایمان مضبوط ہے وہ کسی کا حق دبائے یہ ہو نہیں سکتا، وہ کسی کا حق دبانے کی ضرورت نہیں کرے گا، چونکہ حلاوت ایمان آڑے آ جائے گی کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ حق بھی دباتے ہیں اور شرابیں بھی پیتے ہیں اور بری محافل میں بیٹھتے ہیں اور شراب پر آپ شور و غل بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرا ایمان سلامت ہے، ایمان تو ہے لیکن حلاوت ایمان سے محروم ہو چکے، تو میرے معزز حلاوت ایمان سے محروم ہو جانا یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے۔ اللہ جل وعلا مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی سنگتیں، ایسی صحبتیں، ایسی رفاقتیں، ایسی محبتیں قائم کریں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، جس میں اللہ کی رضا مقدم ہو اور باقی معاملات مؤخر ہو۔ ایسی سنگتوں کو اپنائیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں، ایسی سنگتوں کو اپنائیں جو آپ کو صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دیں، ایسی سنگتوں کو اپنائیں کہ جن کی سنگت اور صحبت آپ کو زکات کا باغی نہ بنائے بلکہ آپ کو زکات دینے والا بنا دے۔ ایسی سنگتوں کو اختیار کریں کہ آپ قرآن سے دور رہنے والے نہیں بلکہ قرآن کی محبت کو سینے میں سجا کر بغیر تلاوت قرآن کیے آپ کا دن گزرے نہ۔ اللہ کریم ہمیں ایسی اچھی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا